Et donc bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Donc je vais remettre ce culte entre les mains du Seigneur. Oui Père, merci pour ce moment Seigneur qu'on va passer avec toi. Merci pour ce beau temps Seigneur que tu nous donnes. Je te prie pour qu'on puisse vraiment passer un temps en ta présence Seigneur. Qu'on puisse mettre toutes choses de côté Seigneur pour qu'on puisse tourner nos yeux vers toi. Dans le nom de Jésus, Amen. Hosanna. Hosanna, c'est un chant, c'est un cri de joie. Et c'est aussi un mot qui signifie bienvenue. C'est la bienvenue. Alors, peu importe où vous êtes, si vous êtes dans votre salon avec votre famille ou si vous êtes tout seul dans votre chambre, je vous invite à accueillir Jésus à travers ce chant, à accueillir sa présence, à mettre toutes choses de côté qui ont pu vous tracasser durant cette semaine pour vous concentrer sur lui, parce que vous allez passer un temps avec lui. Hosanna. Tourne vers toi. L'espoir et les cœurs soupirent vers toi. Oui, après toi. Te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, pour elles s'enfuient. Tu es le roi, le sauveur, et à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu.
Sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Avant de prendre le prochain chant, j'aimerais vous faire un court témoignage sur ce qui m'est arrivé durant le premier confinement. Alors, durant le premier confinement, on a eu beaucoup de temps libre parce que j'avais plus les cours. Et les profs n'étaient pas tous habitués, du coup ils faisaient pas tous les cours à distance, du coup j'avais beaucoup de temps libre. Du coup en théorie, j'aurais dû avoir plus de temps, enfin, nous tous je pense, la plupart, on aurait pu avoir plus de temps à passer avec Dieu. Mais en fait pour moi ça a été le contraire. Parce qu'en fait, pendant les périodes de cours, quand j'avais cours le matin, j'avais une routine qui s'était installée, c'est-à-dire que je me réveillais, je mangeais, mais ensuite je passais vraiment un temps de prière, de méditation avec Dieu. Et le soir, après mes devoirs, mes révisions, avant de dormir, aussi je faisais la même chose. Je méditais, je faisais des temps de louange personnels avec Dieu. Et en fait, à cause du confinement, j'avais plus tout ça. J'avais plus de raison, entre guillemets, de me réveiller le matin. Du coup, j'étais très déréglé. Du coup, mon temps le matin déjà est passé à la trappe. Et le soir, avant de dormir, je me couchais à des heures pas très possibles, quoi. Du coup, j'étais très fatigué et je méditais pas plus. En fait, j'ouvrais quasiment plus ma Bible et je méditais quasiment plus. Je passais plus de temps avec Dieu, quoi. Et par les conséquences de ça, j'avais plus de mal à entrer dans sa présence. Enfin, c'est logique parce que je le recherchais moins. Et un dimanche, j'ai regardé un culte, un live d'un ami de Lyon. Et il avait pris ce chant. Je vais juste vous lire. Et je sentais vraiment que Dieu voulait me parler à travers ce chant. Donc je vais vous lire une petite partie des paroles de ce chant. Ça nous dit Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer et j'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Ça, c'était quand j'avais entendu ça, j'ai vraiment senti que c'était Dieu qui voulait me parler, qui me disait qu'il était là avec moi. Que même si je me suis éloigné de lui, il était toujours là. Alors je ne sais pas ce que vous traversez. Je ne sais pas si vous êtes peut-être vous avez du mal à entrer dans la présence de Dieu, peut-être que vous traversez un désert spirituel. Mais Dieu, il sait par où vous passez. Ayez foi en lui. Il va vous toucher. Il peut vous toucher rien qu'avec des paroles dans un culte en ligne où vous êtes arrivé par hasard. Il peut vous toucher, il peut vous atteindre. Ayez foi en Dieu. Dieu sait par où vous passez, ce que vous traversez. Et tout est sous son contrôle. Je vous invite à prendre ce chant. Rien au monde. Captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main, tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce
veux ton cœur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je ne pense qu'à moi seul. Pardonne-moi parce que toi seul ne me suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde, Jésus ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde. Me combler, je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde où Jésus ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde où Jésus ne peut me par ta présence. Oh, je veux demeurer là à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Et au-delà de ce que tu me fais, je veux ton cœur. Captivé par ta présence. Oh, je veux demeurer là à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main.
veux ton cœur. Je veux ton cœur. Non, rien au monde, non, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, non, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Non, rien au monde, non, rien au monde, oh Jésus, ne peut me combler. Je veux ton cœur. Non, rien au monde, non, rien au monde, oh Jésus, ne peut me combler. Je veux ton cœur. Non, rien au monde, non, rien au monde, Jésus, ne peut me combler. Captivé par ta prise, je veux demeurer là à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main, car tu ne me dois rien. Tu m'as comblé au-delà de ce que tu peux faire. Je veux ton cœur. Le Fils de Dieu voudrait t'entourer de ses puissants bras d'amour. Lui seul peut combler ton âme pour toujours. Oh, donne-lui ta vie entière, son esprit plein de lumière descendra sur toi et il te guérira. Oh Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Jésus, oh Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Oh, viens chanter l'amour en Jésus et proclamer son salut. Soumets ton cœur à ce glorieux Sauveur. Oh, donne-lui tes larmes et
toi. Jésus, Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Dernière fois, Jésus. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Oh Jésus, Jésus, oh remplis-nous de toi. Remplis-nous de ton esprit, Père. Remplis-nous de ton amour, Seigneur. Remplis-nous de ta présence. C'est tout ce que nous souhaitons, Père. Tout ce que nous souhaitons, c'est agir selon ta volonté, Père. C'est que ton esprit déborde dans nos vies. Remplis-nous de toi, Seigneur, de ton amour. Dernière fois, Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, remplis-nous Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore, sors du sommeil. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle. Éveille-toi. Car il a souffert, il s'est livré, sacrifié là sur le bois où il s'est offert. Il a payé, il t'a racheté. Éveille-toi. Tu n'es plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul, mon âme. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle, relève-toi. T'as aimé mon âme. Oh, il t'a aimé mon âme. Le Dieu des merveilles, de toi ces merveilles. Relève-toi.
et son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Oh, le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Oh, le sang et son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Oh, le sang et son cœur brisé, oh, sa vie ôtée, donnée pour toi. Oh, le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Oh, son corps blessé et son cœur brisé, oh, sa vie ôtée, donnée pour toi. Oh, le sang amer et la croix du calvaire, oh, les larmes du Père versées pour toi. Et hors des ténèbres jaillit la lumière, oh, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Et hors des ténèbres jaillit la lumière, tout est accompli, oh, tu vis en moi. Tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, oh, tu vis en moi. Des ténèbres, hors des ténèbres jaillit la lumière, tout est accompli, oh, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Oh, éveille-toi, mon âme. Oh, éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, oh, il a vaincu. Éveille-toi, éveille-toi. Oh, éveille-toi, mon âme. Oh, éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, oh, il a vaincu. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds, viens l'adorer. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Oh, éveille-toi, mon âme. Oh, viens à ses pieds, viens l'adorer. Éveille-toi. Quand je contemple ta sainteté,
de tes. Et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, les choses qui m'entourent pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Et oh, je
Comment expliquer? Et comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir? Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Oui, je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Puis si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Et dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Oui, je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour de tout est racheté. Oui, nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs.
Amen. Je vous invite à prendre place si vous étiez debout et à vous préparer pour entendre la parole. ជំរាបសួរអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីអ្នកឆ្ងាយពីអ្នកជិតដែលបានចូលរួមនៅថ្ងៃនេះការប្រជុំថ្វាយបង្គំព្រះអង្គតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគឺធ្វើផ្ទាល់នៅថ្ងៃទី22ខែ11ឆ្នាំ2020នេះអរគុណព្រះអង្គ Bonjour à tous qui venaient de près ou de loin et à travers Internet et YouTube pour ce culte en live sur YouTube. អរគុណដល់ក្រុមយុវជនដែលបានរៀបចំគ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីឲ្យការថ្វាយបង្គំនេះដើរទៅបាន Je remercie toute l'équipe des jeunes qui a permis à ce culte d'être possible. សូមព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់លើសេចក្តីស្រឡាញ់ពីចិត្តរបស់ផងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាព្រោះគ្មានពាក្យអ្វីដែលអាចនឹងថ្លែងឲ្យស្មើនឹងការនេះបាន Que notre Seigneur puisse entendre le cri de nos cœurs, l'amour qui sort de nos cœurs, car nous ne pouvons pas l'exprimer de nous-mêmes. អរគុណព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំអាចដោះមកបានពីព្រោះចម្ងាយគ្រប់គ្រាន់ Je vais enlever le masque parce qu'on est à distance, bonne distance. ហ្នឹងហើយមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមួយគ្នាសូមយើងសូមរំចារិតអធិដ្ឋាន Avant d'écouter la parole de Dieu tous ensemble, nous allons prier. ព្រះអង្គអើយសូមអរគុណដែលព្រះអង្គមានវត្តមានក្នុងចំណោមយើងខ្ញុំ Seigneur, merci pour ta présence parmi nous. សូមព្រះអង្គលើកដំកើងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ Seigneur, que tu glorifies ta parole, សូមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានជ័យជំនះ que ta parole soit victorieuse, សូមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានធ្វើការក្នុងចិត្តបានបង្កើតផលផ្លែនៅក្នុងចិត្ត que ta parole agisse dans nos cœurs et produise du fruit. យើងខ្ញុំសូមថ្វាយសេរីរុងរឿងដល់ព្រះអង្គនៅពេលនេះ Nous te glorifions en ce moment. មានបន្ទូលសូមព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គមានបន្ទូលមកយើងខ្ញុំម្នាក់ម្នាក់ Que ton Saint-Esprit nous parle à chacun de nous. បញ្យលដឹកនាំឲ្យយើងខ្ញុំបានយល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គ Que tu nous expliques ta parole pour que nous puissions la comprendre. ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Dans le nom de Jésus-Christ. អាមែន Amen. ហើយសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានជួយអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យការប្រជុំថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះយើងមានដំណើរត្រឹមល្អ Je remercie aussi à tous mes frères et sœurs qui ont prié pour que ce culte puisse aller marche bien. ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សូមឲ្យយើងបានពិចារណាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយតាមរយៈសាវកម៉ាថាយ Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse tous ensemble méditer sur la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, le disciple Matthieu, ដែលប្រាប់យើងពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គបានឈ្នះសេចក្តីល្បួងបន្ទាប់ពីធ្វើពិធីជាមួយទឹករួចហើយ qui nous parle de Jésus qui a été victorieux sur la tentation après son baptême. បាទនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក4ខ1ដល់ខ11 Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. ខ្ញុំសូមអានក្នុងខ1សិន Je vais tout d'abord lire dans le verset 1. គ្រានោះព្រះវិញ្ញាណក៏នាំព្រះយេស៊ូវទៅឯទីរហោស្ថានដើម្បីឲ្យត្រូវល្បួង Alors l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប្រាប់យើងថាព្រះយេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណក្រោយដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើពិធីជាមួយចហើយព្រះយេស៊ូវបានពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ La parole de Dieu nous dit qu'après que Jésus soit baptisé, il a été rempli du Saint-Esprit. ហើយព្រះវិញ្ញាណបាននាំព្រះយេស៊ូវឲ្យត្រូវល្បួង Et ce Saint-Esprit a emmené Jésus pour qu'il soit tenté. គ្រីស្ទានតែងតែជួបនឹងអេព្រើរជួបនឹងការសាកល្បងល្បួងការបៀតបៀនទុក្ខលំបាក Les chrétiens, nous pouvons rencontrer des épreuves, des difficultés. ព្រោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថា Parce que Jésus, dans sa parole, a dit បាវមិនមែនធំជាងចៅហ្វាយទេ que l'esclave n'est pas plus grand que le maître. បើគេបៀតបៀនខ្ញុំគេនឹងបៀតបៀនដល់អ្នករាល់គ្នាដែរ S'ils me persécutent, donc ils vont vous persécuter aussi. ក្នុងយ៉ាកុបជំពូក1ខ13 Dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 13, បានប្រាប់យើងថាព្រះមិនដែលល្បួងអ្នកណាឡើយ il nous est dit que Dieu ne tente personne. ប៉ុន្តែទ្រង់អនុញ្ញាត Mais Dieu, ឲ្យ
ដូចជាយោបបានជួបនឹងការសេចក្តីល្បួង mais il permet que des serviteurs comme Job, par exemple, puissent rencontrer des tentations. អាប់រ៉ាហាំព្រះអង្គសាកល្បងមិនមែនជាការល្បួងទេតែព្រះអង្គសាកល្បង Abraham, Dieu a mis à l'épreuve, il ne l'a pas tenté, il l'a mis à l'épreuve. ណាហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះយើងឃើញថាព្រះវិញ្ញាណនាំព្រះយេស៊ូវឲ្យត្រូវល្បួង Mais dans ce texte, nous voyons que c'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus pour qu'il soit tenté. ព្រះអនុញ្ញាតឲ្យកូនព្រះអង្គត្រូវល្បួងដែរ Dieu permet aussi à ses enfants qu'ils soient tentés. យើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក1ខ7បានប្រាប់ឲ្យយើងដឹងថាសេចក្តីល្បួងជាភ្លើងដែលលត់ដំសេចក្តីជំនឿយើង Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 7, il nous est dit que les tentations, l'épreuve est un feu qui nous permet d'éprouver notre foi. ដែលលត់ដំសេចក្តីជំនឿឲ្យមានតម្លៃលើសមាសដែលសម្រាំងដោយភ្លើង Pour que cette foi ait une valeur qui est plus inestimable que de l'or. សត្រូវរបស់អ្នកជឿព្រះយេស៊ូវ Les, គឺវិញ្ញាណអាក្រក់ l'ennemi de ceux qui croient en Jésus, c'est les esprits mauvais. គឺមេល្បួង C'est le tentateur. មិនមែនសាច់ឈាមមិនមែនមនុស្សទេ Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas la chair. បាទហើយយើងអានគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក4ដដែលពីខ2ដល់ខ4 Continuez dans le même livre de Matthieu, des versets 2 à verset 4. កាលទ្រង់បានតម40ថ្ងៃ40យប់ហើយក្រោយមកទ្រង់ឃ្លានរួចមេល្បួងក៏មកទូលទ្រង់ថាបើអ្នកជាព្រះរាជបុត្រានេះព្រះមែនចូលបង្គាប់ឲ្យថ្មទាំងនេះត្រឡប់ជានំប៉័ងទៅតែទ្រង់មានបន្ទូលតបថាមានសេចក្តីចែងទុកមកដូច្នេះមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារតែនំប៉័ងប៉ុណ្ណោះទេគឺរស់ដោយសារគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលដែលចេញពីព្រះអស់ព្រះមកដែរ Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Mais Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » បើបងប្អូនអធិដ្ឋានតម3ថ្ងៃឬក៏មួយអាទិត្យតើបងប្អូនធ្វើអីខ្លះ Si vous jeûnez pendant 3 jours ou une semaine par exemple, qu'est-ce que vous faites? សរសើរព្រះអង្គ Vous le louez, អានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គ vous lisez la parole, ពិចារណាព្រះបន្ទូលព្រះ vous អ la ង្គ méditez, ចែករំលែកទីបន្ទាល់ផ្សេង vous partagez des témoignages. ក្នុងគម្ពីរនៅទីនេះអត់បានប្រាប់យើងថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គធ្វើអីនោះទេ Dans le livre ici, il nous n'est pas dit ce que Jésus a fait pendant ces 40 jours. ប៉ុន្តែក្នុងក្រោយមកយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវប្រើព្រះបន្ទូលព្រះពឹងព្រះបន្ទូលព្រះឆ្លើយតបនឹងវិញ្ញាណអាក្រក់ Mais il nous est dit par la suite que Jésus a utilisé la parole de Dieu pour répondre au mal. បាទអរគុណព្រះអង្គបាទទ្រង់យើងឃើញព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានបន្ទូលថាតបថាមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារនំប៉័ងប៉ុណ្ណោះទេគឺរស់ដោយសារគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូល Jésus a répondu, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. ខ្ញុំមិនដឹងថាកម្រិតដែលព្រះអង្គឃ្លានប៉ុណ្ណាទេ Je ne sais pas à quel point Jésus avait faim. ប្រហែលជាបងប្អូនដូចខ្ញុំដែរធ្លាប់ជួបប្រទេសជំនាន់ខ្មែរក្រហមយើងអត់ឃ្លានគឺថាមហាឃ្លានហួសពាក្យអត់មានពាក្យអីនៅនិយាយដល់ Peut-être que vous, comme moi, avez expérimenté la faim au temps du régime Khmer Rouge. C'est une faim qui est inexprimable au-delà de tout ce qu'on peut penser. ហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលដែលព្រះអង្គកំពុងតែឃ្លាននោះព្រះអង្គឆ្លើយតបនឹងវិញ្ញាណអាក្រក់ថាមិនមនុស្សគឺព្រះអង្គចង់និយាយថាខ្ញុំមិនមែនរស់ដោយសារតែនំប៉័ងប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំរស់ដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះដែរ Et même pendant ce temps où il avait très faim, Jésus a répondu en utilisant sa parole et il a dit que l'homme, mais en parlant de lui, je n'ai pas besoin seulement de pain pour vivre, mais je vis selon
la parole de Dieu. គឺនៅក្នុងគម្ពីរចោទយកថាណាជំពូក8ខ3ដែលព្រះអង្គបានលើកឡើងគឺនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនេះឯងនេះគឺព្រះគម្ពីរនេះឯងដែលព្រះវិញ្ញាណបានបណ្ដាលឲ្យអ្នកជឿព្រះអង្គអ្នកសំណប់ព្រះអង្គបានតែងមកបានសរសេរមក Jésus a cité sa propre parole dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome chapitre 8, verset 3. បើសិនជាបងប្អូនជួបនឹងការអត់ Si vous avez faim, ជួបនឹងការខ្វះខាត vous manquez de biens matériels, បើមេលបួងមកលបួងបងប្អូน et si le tentateur vient vous tenter, ដោយការងារមិនស្អាតមិនសុចរិតមិនយុត្តិធម៌ en vous incitant à faire un travail qui n'est pas propre, qui est un travail au noir par exemple, ដោយប្រាក់ដោយថវិកាដែលមិនសុចរិតដែលមិនល្អដែលមិនត្រឹមត្រូវ au travers de l'argent sale aussi. អស់លោកបងប្អូនហ៊ានពឹងព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះ Est-ce que vous oseriez compter sur la parole de Dieu ដោយសេចក្តីជំនឿ avec foi? មនុស្សមិនមែនរស់ខ្ញុំមិនមែនរស់ដោយសារតែនំប៉័ងប៉ុណ្ណោះទេ Je ne vis pas seulement avec le pain. ឬមួយក៏ក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយ Ou alors dans le livre de Matthieu, ជំពូក6ខ33ដែលនិយាយថាមានសេចក្តីចែងទុកមកថាចូលស្វែងរកនគរព្រះនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិន dans l'évangile de Matthieu chapitre 6 verset 33 qui dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ទើបគ្រប់ទាំងអស់ព្រះអង្គប្រទានមកឲ្យយើងតាមក្រោយ et toutes choses vous seront données ensuite. » ពេលបងប្អូនជួបនឹងការលបួង Lorsque vous rencontrez des tentations, ពេលយើងជួបនឹងការលបួង lorsque nous rencontrons des tentations, សូមព្រះជាម្ចាស់ជួយឲ្យយើងហ៊ានប្រកាសព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដោយជំនឿ que le Saint-Esprit nous aide à proclamer la parole de Dieu avec foi. មានសេចក្តីចែងទុកកត់ត្រាទុកមក Il a été écrit, ព្រះម្ចាស់ជាអ្នកគង់វាលខ្ញុំ le Seigneur est mon berger, ខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះ je ne manquerai de rien. ខ្ញុំបាទមិនដឹងថាបងប្អូនចាំព្រះបទព្រះគម្ពីរនៅទីណាទៀត Je ne sais pas quel autre verset vous vous rappelez, ប៉ុន្តែមានច្រើនណាស់ខ្ញុំងើបភ្នែកមើលទៅឯភ្នំ mais il y en a plusieurs. Par exemple, je lève les yeux vers les montagnes. តើសេចក្តីជំនួយជួយដល់ខ្ញុំមក D'où ពី me ណា viendra le secours? សេចក្តីជំនួយជួយដល់ខ្ញុំនោះមកតែពីព្រះជាម្ចាស់ដែលបងជាព្រះបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដី Le Seigneur me vient de l'Éternel qui est le créateur du ciel et de la terre. បាទហើយព្រះអង្គជាជំរកជាសេចក្តីសង្គ្រោះជាពន្លឺរបស់ខ្ញុំតើឲ្យខ្ញុំភ័យខ្លាចចំពោះអ្នកណា Dieu est mon refuge, Dieu est ma lumière. De qui aurais-je crainte? បាទនៅក្នុងទំនុកដំណការជំពូក27ណា Dans le psaume 27. បាទហើយទោះបើទូបង្គំដើរកាត់ជ្រលងនៃម្លប់សេចក្តីស្លាប់ Et si je marche à travers les vallées de l'ombre de la mort, ខ្ញុំមិនខ្លាចសេចក្តីអាក្រក់ណាឡើយ Je ne ព្រោះ craindrai ទ្រង់ rien. គង់នៅជាមួយនឹងខ្ញុំ car tu es avec moi. បើបងប្អូនហ៊ានប្រកាសព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដោយជំនឿ Si vous osez proclamer la parole de Dieu avec foi ពឹងលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងនឹងមានជ័យជំនះ et que vous comptez sur sa parole, vous aurez la victoire. បាទហើយយើងនឹងអានបន្តទៅទៀតនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក4ដល់ខ5ដល់ខ7 Nous allons continuer dans le texte, dans les versets 5 à 7. នោះអារៈក៏នាំទ្រង់ទៅឯក្រុងបរិសុទ្ធដាក់លើកំពូលព្រះវិហារទូលថាបើអ្នកជាព្រះបុត្រានៃព្រះមែនចូលទម្លាក់ខ្លួនទៅក្រោមចុះត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាទ្រង់នឹងបង្គាប់ពួកទេវតានៃទ្រង់ពីដំណើរអ្នកទេវតានឹងទ្រអ្នកដោយដៃក្រែងជើងអ្នកទង្គិចនឹងថ្មព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅវាថាមានសេចក្តីចែងទុកដូច្នេះទៀតកុំឲ្យឯងលបួងព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឡើយ Alors le diable le transporta dans la cité sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. » Jésus lui dit « Mais il est aussi écrit « Tu ne forceras pas la main du Seigneur ton Dieu. » លើកនេះអារៈយកខគម្ពីរមកលបួងបង Cette fois-ci, Satan utilise la parole de Dieu pour le tenter, ឲ្យទ្រង់សង្ស័យឲ្យទ្រង់ធ្វើតាមបង្គាប់វា pour que Jésus ait doute et qu'il fasse comme ce qu'il veut. ដោយទីមួយដែរវាថាបើស៊ីទីអេណាបើអ្នកជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះ Et déjà, en utilisant la préposition « si tu es le Fils de Dieu »,
បង្គាប់ថ្មទាំងនេះឲ្យទៅជានំប៉័ង ordonne à ces pierres de devenir du pain. ទម្លាក់ខ្លួននៅទីនេះទម្លាក់ខ្លួនចុះទៅក្រោម Lance-toi dans le vide. ជាគ្រោះថ្នាក់មួយនៅពេលណាយើងយកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គតែមកខមកប្រើ C'est très dangereux quand nous utilisons juste un seul verset de la parole de Dieu pour l'utiliser. ជាពិសេសយើងយកមកប្រើសម្រាប់តម្រូវចិត្តយើង Et surtout pour l'utiliser à notre manière, selon notre cœur. អាចធ្វើឲ្យមានការបាក់បែកក្នុងក្រុមជំនុំ Ça peut provoquer des divisions dans l'Église, បង្កើតបកពួក de la zizanie. អ្នកជឿព្រះយេស៊ូវយើងជាគ្រីស្ទានយើងយកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទាំងមូលទាំងអស់ Les chrétiens, les enfants de Dieu, nous devons utiliser la parole de Dieu dans son ensemble. ព្រះយេស៊ូវឆ្លើយទៅអរៈនៅខខាងមុខថាមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារតែនំប៉័ងប៉ុណ្ណោះទេគឺរស់ដោយសារគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូល toute parole. Jésus a dit lors de la première tentation, l'homme n'a pas besoin seulement de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. មិនមែនតែមកកង់ទេ Ce n'est pas seulement juste une section de la parole. គ្រោះថ្នាក់មែនទែនបើយើងយកមកកង់ទៅបង្ហាញគេយើងអាចបង្ហាញគេកន្លែងអាក្រក់ឬកន្លែងល្អក៏បាន C'est très dangereux quand nous montrons à quelqu'un juste une section de la parole de Dieu. Nous pouvons montrer juste quelque chose qui est bon et nous pouvons aussi montrer quelque chose qui est mauvais. តាមតែចិត្តយើងចង់បង្ហាញគេ Selon la volonté de notre cœur, selon ce que nous voulons leur montrer. ជីវិតខ្ញុំជីវិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Ma vie et votre vie à tous. ហើយសូម្បីតែសាវកប៉ុលសាវកពេត្រុសស្ដេចដាវីត Et même la vie de l'apôtre Paul, du roi David, des autres rois par exemple. បើយើងយកតែមកកង់មក Si nous prenons juste une section, យើងចង់យកអាក្រក់មកវាមានកន្លែងអាក្រក់យកល្អមកមានកន្លែងល្អប៉ុន្តែជីវិតគាត់ពិតប្រាកដគឺទាំងមូល nous pouvons prendre par exemple une mauvaise section de leur vie ou une très bonne section de leur vie, mais leur véritable vie, c'est leur vie tout entière, la vraie véritable vie. បាទខ្ញុំឃើញនៅក្នុងលៀងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ YouTube ដែលក្រុមយុវជនបានដាក់ឃើញរូបខ្ញុំ Et moi, j'ai regardé à travers la vignette, la miniature que l'équipe technique a mis pour le culte d'aujourd'hui. Il a vu mon visage. Ma femme a dit « Ah, mais tu es trop beau !» Parce que la vérité, c'est ce qu'on voit en vrai, en live. នៅក្នុងគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2បានប្រាប់យើងថាមានអ្នកដែលយកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទៅបង្វែរនេះគឺនៅក្នុងគម្ពីរផ្ញើពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក3ខ16បើសិនជាបងប្អូនណាដែលចង់អាននៅថ្ងៃក្រោយតាមមើលទៅថ្ងៃក្រោយណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងទុកបងប្អូនបើកទៅគម្ពីរនេះយើងដើម្បីយើងអាចទៅលឿនតិច Dans 2 Pierre chapitre 3 verset 16, il nous est dit que certaines personnes vont utiliser la parole de Dieu pour la transformer et la contourner. Vous pourrez le lire chez vous pour une prochaine fois. បាទអរគុណព្រះអង្គបាទហើយយើងឃើញថាអ្នកមិនយល់ក៏បំភ្លៃនិយាយទៅតាមតែខ្លួនឯងមិនយល់ Et ceux qui ne comprennent pas bien la parole de Dieu, ils vont l'interpréter comme leur cœur veulent. ដូចជាអ្នកដែលស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានបន្ទូលថាចូលរស់វិហារនេះចុះហើយក្នុង3ថ្ងៃខ្ញុំនឹងសង់ឡើងវិញ Et comme ceux qui écoutaient Jésus quand il disait détruisez le temple et je le reconstruirai en 3 jours. ពួកយូដាអត់បានយល់ទេហើយគេយកទៅជំអកឲ្យព្រះអង្គមើលងាយព្រះអង្គនៅពេលដែលគេចាប់ព្រះអង្គ Et les Juifs n'avaient pas compris ça et ils ont pris cette parole pour se moquer de Jésus. ហើយពួកសិស្សអត់យល់ដែរទាល់តែព្រះអង្គមានបញ្ជូនរស់ឡើងវិញបានយល់ Et les disciples non plus n'avaient pas compris, c'est juste seulement quand Jésus est ressuscité qu'ils ont compris. បាទយូហានសាវកយូហានបានបញ្ជាក់ការនេះគឺនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក2ខ19ណាបងបាទ Le disciple Jean l'avait bien compris aussi et c'était dans le livre de Jean chapitre 9. គ្រួសារជាច្រើនសង្គមក្នុងសង្គមក៏ដូចគ្នាអាចនឹងឆ្លោះគ្នាពីព្រោះអត់យល់
ពីម្នាក់ទៀតចង់និយាយពីស្អីអត់ទាន់យល់អ្វីដែលម្នាក់ទៀតនិយាយហើយអាចឆ្លោះគ្នាដោយអត់យល់ Des disputes et des malentendus peuvent se créer au sein de la famille, au sein de la société, parce que justement, on ne se comprend pas bien. ជួនកាលប្តីនិយាយក្នុងន័យមួយប្រពន្ធយល់ក្នុងន័យមួយទៀត Parfois, le mari parle d'une chose et l'épouse comprend autre chose. ពេលខ្លះប្រពន្ធចង់និយាយពីស្អីនោះមិនទាន់ចប់ផងប្តីថាយល់ហើយគាត់យល់តាមរបៀបគាត់ហើយខុសទៅទេ Et des fois, le mari est en train de parler de quelque chose et la femme l'interrompt et lui dit oui, j'ai compris, mais en fait, elle a compris autre chose que ce que le mari voulait dire. ព្រឹត្តិកម្មដែលអត់យល់ខុសទៅទេ Et tout ce qu'on ne comprend pas, c'est faux. ដែលយើងអត់ទាន់យល់អីយើងឆាប់ reaction យើងមាន reaction ខុសទៅទេ Si on ne comprend pas encore la chose, on peut mal réagir. សូមស្ដាប់ឲ្យយល់សិនដើម្បីនឹងមានប្រតិកម្មណាដើម្បីឲ្យប្រតិកម្មរបស់បងប្អូនអាចនឹងត្រឹមត្រូវបាន Je vous invite d'abord à comprendre la situation avant de réagir, afin que votre réaction ne soit pas mauvaise et ne corresponde vraiment à la situation. ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងមានទោះបីកន្លែងមួយយើងមិនទាន់យល់យើងមានកន្លែងផ្សេងទៀតដែលយើងអាចអានទៅហើយអាចនឹងជួយគ្នាឲ្យយើងយល់កន្លែងផ្សេងទៀតដែលយើងមិនទាន់យល់ Même si à certains endroits de la Bible, vous ne comprenez pas encore, il y a d'autres endroits que vous avez peut-être compris et que vous pouvez utiliser pour vous encourager les uns les autres. បាទហើយព្រះអង្គអាចប្រើអ្នកផ្សេងមកបញ្យល់យើងក៏មានដែរ Et Dieu peut aussi utiliser d'autres personnes pour nous aider à comprendre la parole. ដូចជានៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការចំពោះ8ដែលនិយាយពីហ្វីលីបបានទៅបញ្យល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឲ្យអ្នកគម្រាមបានយល់ណា Par exemple, dans Actes chapitre 8, lorsque Philippe est allé expliquer à l'Éthiopien la parole de Dieu, បាទពីព្រោះគាត់អត់ទាន់យល់គាត់អានហើយគាត់អត់យល់ប៉ុន្តែព្រះអង្គចាត់ព្រះអង្គព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គនាំហ្វីលីបមកឲ្យបញ្យល់គាត់ parce que l'Éthiopien était en train de lire la parole de Dieu mais ne la comprenait pas, mais le Saint-Esprit a envoyé Philippe pour qu'il explique la parole de Dieu. នីកូនេលៀសណាបាទកូនេលៀសកកណីនៅកកណីណានៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការដដែលព្រះអង្គចាត់ពេត្រុសឲ្យទៅបញ្យល់ឲ្យទៅផ្សាយដំណឹងល្អហើយយើងឃើញគម្ពីរបញ្ជាក់ថាពេត្រុសទៅគាត់បង្រៀនបាទពីព្រះបន្ទូលគាត់ផ្សាយពីព្រះបន្ទូល Il en est de même pour Corneille dans le même livre des Actes que Pierre a été envoyé pour expliquer, pour même enseigner la parole de Dieu. ហើយប្រងអាចប្រើអ្វីៗផ្សេងទៀតជួនកាលដើម្បីឲ្យយើងយល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គ Et Dieu peut utiliser différents moyens pour que nous comprenions la parole de Dieu. ជួនកាលស្ថានភាពដែលយើងជួបប្រទះស្ថានភាពអ្វីដែលយើងជួបប្រទះជួនកាលបើកចិត្តគំនិតយើងឲ្យយល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គ Parfois, les situations que nous pouvons rencontrer peuvent nous ouvrir les yeux à comprendre la parole de Dieu. ហើយព្រះវិញ្ញាណអាចនឹងជួនកាលស្នាព្រះព្រះអង្គដែលយើងមើលឃើញអាចនឹងឲ្យយើងយល់ពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គ Et le Saint-Esprit peut aussi nous ouvrir les yeux sur sa création pour que nous puissions aussi comprendre sa parole à travers sa création. សូមគ្រីស្ទៀនអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអានឲ្យបានចប់ Frères et sœurs, je vous incite à lire la parole de Dieu jusqu'à la fin, en entier. ទាំងអស់ទាំងមូល Toute la parole de Dieu. បាទបើសិនជាបងអស់លោកបងប្អូនដែលមិនទាន់បានអានចប់ដល់ឡើយ Pour mes frères et sœurs qui n'ont pas encore fini de lire la Bible, សូមអានសញ្ញាថ្មីមកចប់ je vous invite à lire le Nouveau Testament en entier, ចាំអានសញ្ញាចាស់មកចប់ puis ensuite lire l'Ancien Testament en entier. ឬបងប្អូនអាចអានតាមគម្រោងអានគម្ពីរក៏បាន Mais vous pouvez aussi lire à travers des plans de lecture, par exemple. ខ្ញុំជឿថាជាឱកាសល្អមែនទែនដែលយើងនៅផ្ទះដែលរដ្ឋាភិបាលឲ្យយើងនៅផ្ទះយើងអាចអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទាំងមូល Je crois que c'est une bonne opportunité que le gouvernement nous a donné de rester à la maison, que nous puissions lire la parole de Dieu en entier. ហើយយើងអាចនឹងរៀនព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឬក៏ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបើសិនជាយើងមិនចេះអាន Et nous pouvons aussi étudier la parole de Dieu et même écouter la parole de Dieu si vous ne savez pas lire. ពីព្រោះនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការជំពូក17និយាយពីប៉ុលនិងស៊ីឡាស
Dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, il nous est parlé de Paul et de Silas. បាទគាត់ទៅដល់ស្រុកមួយឈ្មោះបេរ៉ាបេរេណានៅក្នុងជំពូក17ខ11 et qui sont arrivés dans une ville qui s'appelle Bérée, dans l'acte 17, verset 11. នៅទីនោះអ្នកស្រុកនៅទីនោះគេប្រុងប្រៀបសពគ្រប់នឹងទទួលព្រះបន្ទូល Les gens de cette ville avaient déjà tout préparé afin de recevoir la parole de Dieu. ក៏ពិចារណាមើលគម្ពីររាល់តែថ្ងៃឲ្យបានដឹងជាសេចក្តីទាំងនោះត្រូវឬមិនត្រូវ Et ils examinaient déjà chaque jour les Écritures pour voir si c'était juste ou pas. បងប្អូនអាចពិចារណាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអាចនឹងទទួលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយអានប្រៀបធៀបមើលដើម្បីឲ្យដឹងថាត្រូវឬមិនត្រូវឬកន្លែងផ្សេងទៀតត្រូវដែរឬក៏មិនត្រូវនោះ Vous pouvez lire la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu comme les habitants de Bérée et pour voir ce qu'il dit, si ce qu'il dit est juste ou pas, si ce que la parole de Dieu dit. ពិនិត្យពិច័យមើលគម្ពីររាល់តែថ្ងៃឲ្យបានដឹងថាសេចក្តីបង្រៀនរបស់សាវកប៉ុលនិងស៊ីឡាសត្រឹមត្រូវឬក៏អត់ណា Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait, si ce que Paul et Silas leur disaient était juste ou pas. អរគុណព្រះអង្គអារៈវាអាចប្រើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមកលបួងយើង Le Satan peut utiliser la parole de Dieu pour nous tenter, មកខឬមកវគ្គមកកន្លែង un verset ou une petite section. ប៉ុន្តែយើងដូច្នេះយើងត្រូវការព្រះបន្ទូលទាំងមូលដើម្បីអាចនឹងឆ្លើយតបដោយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គឆ្លើយតបផងដែរនៅពេលនោះ Nous avons besoin de connaître la parole de Dieu dans son ensemble pour pouvoir répondre à Satan comme Jésus l'avait fait. បាទព្រះអង្គមានបន្ទូលតបថាកុំឲ្យឯងលបួងព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនេះឯងឡើយ Jésus lui a répondu, tu ne forceras pas la main de ton Seigneur ton Dieu. មានសេចក្តីចែងទុកមកដូច្នេះទៀតគេថាមិនមានតែប៉ុណ្្នឹងមានដូច្នេះទៀតគឺកុំឲ្យឯងលបួងព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនេះឯងឡើយ Jésus a dit, il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main du Seigneur ton Dieu. បាទអរគុណព្រះអង្គដូច្នេះ Seigneur. យើងអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងទន្ទិញចាំព្រះអង្គបានប្រើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គណាព្រះអង្គចាំប៉ុន្តែបើបងប្អូនមិនចាំយើងអាចអានដល់ថ្ងៃហើយមានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនឹងមានដល់យើងសម្រាប់នឹងជួយយើងឲ្យយើងមានជ័យជំនះនៅពេលដែលយើងត្រូវសេចក្តីលបួង Nous pouvons aussi apprendre à la parole de Dieu, la mémoriser. Et si nous n'arrivons pas à la mémoriser, à force de lire, nous allons l'inclure en nous et nous pouvons l'utiliser afin d'être efficace le jour de la tentation. ឥឡូវយើងមើលទៅបន្តទៀតមកថ្ងៃជំពូក4ដដែលពីខ8ដល់ខ11 Nous allons continuer dans le texte, toujours dans le chapitre 4, versets 8 à 11. មួយទៀតអរៈបាននាំទ្រង់ទៅលើកំពូលភ្នំយ៉ាងខ្ពស់ក៏បង្ហាញអស់ទាំងនគរក្នុងលោកីនិងសេរីលំអរបស់នគរទាំងនោះថ្វាយទ្រង់ទតរួចទូលថាបើសិនជាអ្នកក្រាបថ្វាយបង្គំខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងឲ្យរបស់ទាំងនេះដល់អ្នកនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលតបថាណែសាតាំងចូលឯងថយចេញពីអញទៅត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកដូចនេះថាឯងត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនេះឯងហើយត្រូវគោរពដល់ទ្រង់តែមួយព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះ Le diable le transporta encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Il utilise vraiment tous les moyens. Cette fois-ci, il veut acheter Jésus. ជាមួយនឹងគ្រប់ទាំងសេរីរងលំអរងរឿងនឹងនគរទាំងប្រមាណទាំងអស់ហ្នឹងវាថាឲ្យបើសិនជាឲ្យតែព្រះអង្គក្រាបថ្វាយបង្គំវា À travers tous les royaumes du monde, à travers toute la beauté et toute la gloire du monde, il a promis à Jésus de tout lui donner si Jésus s'inclinait, se prosternait devant lui. មានមនុស្សដែលលក់ Il y a des gens qui vendent. យូដាសអ៊ីស្ការីយ៉តលក់ព្រះយេស៊ូវដែរ Judas Iscariote, il a vendu Jésus. អេសាវបានលក់អំណាចបងច្បង Ésaü a aussi vendu son droit d'aînesse. តែព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គពឹងលើព្រះបន្ទូល
Mais Jésus, il a compté sur sa parole. ព្រះមានបន្ទូលថាមានសេចក្តីចែងទុកមកដូច្នេះថា Jésus a répondu, mais il est écrit. ឯងត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះម្ចាស់ជាព្រះនេះឯងហើយត្រូវគោរពដល់ទ្រង់តែមួយព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះ Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. គឺក្នុងគម្ពីរចោទយកថាជំពូក6ខ13ណាដែលព្រះអង្គបានលើកយកមកទីនេះ Là, il cite dans l'Ancien Testament le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 13. បាទព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គឈ្នះសេចក្តីល្បួងដោយពឹងព្រះបន្ទូល Jésus a été victorieux sur la tentation en se basant sur la parole de Dieu. អារ៉ាអាចយកការអត់ឃ្លានយកការខ្វះខាតមកល្បួងបងអស់លោកបងប្អូន Satan peut utiliser la faim, peut utiliser les difficultés matérielles pour vous tenter. វាអាចប្រើខគម្ពីរមកខមកល្បួងបង្កើតការបាក់បែកបាក់ពួកនៅក្នុងក្រុមជំនុំ Il peut utiliser un seul verset, une section de la parole pour provoquer des divisions dans l'Église. ព្រះយេស៊ូវព្រះមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក26ខ41ថាចូលចាំយាមហើយអធិដ្ឋានដើម្បីមិនឲ្យកើតសេចក្តីល្បួងនាំចិត្តឡើយ Jésus a dit dans sa parole, dans Matthieu chapitre 26, verset 41, « Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. » បាទដើម្បីកុំឲ្យចាញ់សេចក្តីល្បួងឡើយ Pour ne pas céder à la tentation. អរគុណព្រះអង្គបាទហើយនៅក្នុងច្បារហ្គេតសេម៉ានីនោះ Et dans le jardin de Gethsémané, មុនដែលគេមកចាប់ទ្រង់ avant que les gens sont venus le saisir Jésus, យើងឃើញថាទ្រង់ត្រូវសេចក្តីល្បួងខ្លាំងមែនតើ Jésus a été tenté de façon très importante. ព្រះមានបន្ទូលថាខ្ញុំព្រួយស្ទើរតែនឹងស្លាប់ Jésus a dit que j'ai peur jusqu'à la mort, បាទព្រោះទ្រង់ត្រូវទទួលពែងចុងក្រោយ parce qu'il va recevoir la dernière coupe. បាទគឺគេមកចាប់ព្រះអង្គយកទៅធ្វើបាបយ៉ាងវេទនាបំផុត Lorsque les soldats vont venir arrêter Jésus et le maltraiter de façon horrible. គេយកព្រះអង្គទៅឆ្កាងទៅធ្វើគុតនៅលើឈើឆ្កាង Et ils l'ont emmené Jésus pour le crucifier. ហើយយើងឃើញនៅក្នុងច្បារហ្គេតសេម៉ានីនោះទ្រង់អធិដ្ឋានហើយអធិដ្ឋានទៀតដោយទទូចបងប្អូន Et nous voyons que dans le jardin de Gethsémané, Jésus a prié et prié encore. ដើម្បីឲ្យទ្រង់ក្នុងនិស្ស័យជាមនុស្សអាចចុះចូលស្ដាប់បង្គាប់រហូតដល់ទីមរណៈ Pour que Jésus, dans sa condition d'homme, puisse supporter toutes les choses qui vont lui arriver jusqu'à la mort. ព្រោះមានតែផ្លូវមួយគត់នេះដែលអាចឲ្យមនុស្សរួចពីអំពើបាបបាន Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin qui peut emmener les gens à sortir du péché. គឺទ្រង់ត្រូវទទួលសុគតនៅលើឈើឆ្កាង Jésus devait être crucifié sur la croix រួចទ្រង់មានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃទី et au troisième jour, il devait ressusciter. 3អរគុណព្រះអង្គបាទ Merci Seigneur. គម្ពីរអេព្រើជំពូក4ខ15ដល់6 Dans l'épître aux Hébreux, chapitre 4, versets 15 à 16, ប្រាប់យើងថាត្បិតសម្ដេចសង្ឃនៃយើងទ្រង់មិនមែនមិនអាចនឹងអាណិតអាសូរដល់សេចក្តីកំសោយរបស់យើងរាល់គ្នានោះទេ car en effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. ព្រោះទ្រង់បានត្រូវសេចក្តីល្បួងគ្រប់យ៉ាង Au contraire, il a été tenté en tout point, ដូចជាយើងរាល់គ្នាដែរ comme nous le sommes, តែឥតធ្វើបាបឡើយ mais sans commettre de péché. បាទដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បល្ល័ង្កនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីទទួលសេចក្តីមេត្តាករុណានិងរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចុះ Donc approchons-nous donc du trône de grâce avec une pleine assurance, car Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. ព្រះយេស៊ូវទ្រង់អាណិតអាសូរដល់សេចក្តីកំសោយរបស់យើងរាល់គ្នា Jésus a compassion de nos faiblesses, ព្រោះទ្រង់ត្រូវសេចក្តីល្បួងគ្រប់យ៉ាងដូចយើងទាំងអស់គ្នាដែរ car il a été tenté en tout point comme nous le sommes, តែព្រះអង្គឥតធ្វើបាបឡើយ mais il n'a pas commis de péché. គឺទ្រង់ត្រូវសេចក្តីល្បួងក្នុងនិស្ស័យដល់ឡាណាត់ជាដុំណាក្នុងនិស្ស័យជាមនុស្ស Il a reçu toutes ces tentations dans sa nature d'homme, ប៉ុន្តែក្នុងនិស្ស័យជាមនុស្សព្រះអង្គបានឈ្នះអំពើបាប mais dans sa nature d'homme, il a été vainqueur sur le péché. បានជា
ព្រះអង្គស្គាល់សេចក្តីត្រូវការស្គាល់សេចក្តីលបួងដែលយើងដែលអស់លោកបងប្អូនខ្ញុំដែលយើងទាំងអស់គ្នាជួបប្រទះនៅលើផែនដីនេះ C'est pourquoi Jésus, il sait et il connaît toutes les tentations que nous pouvons rencontrer sur cette terre. ហើយទ្រង់អាណិតអាសូរដើម្បីនឹងជួយយើងពីសេចក្តីលបួងដែលយើងជួបប្រទះ Et il est prêt à nous aider pour toutes les tentations que nous allons rencontrer. មានមនុស្សដែលមុននឹងជួបសេចក្តីលបួងដល់ខ្លួនគេប្រកែកមែនទេ Il y a des personnes qui sont, avant de rencontrer des tentations ou des difficultés, ils sont très forts. បាទគេថាគេបាទគេមានពាក្យច្រើនណាស់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តអ្នកផ្សេងទៀតក្រុមបងប្អូនផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែជួបនឹងការលបួង Ils se disent qu'ils ont beaucoup de paroles encourageantes pour encourager nos frères et sœurs, leurs frères et sœurs qui rencontrent des tentations ou des difficultés. ប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ជួបខ្លួនគាត់អស់ពាក្យនិយាយ Mais lorsque la tentation leur arrive à eux, ils n'ont plus rien à dire. មានតែទឹកភ្នែកហូរ Il y a seulement des larmes. ពេត្រុសផងដែរគាត់ថាគាត់ប្រែគាត់ប្រុងប្រៀបជាស្រេចសូម្បីតែស្លាប់ជាមួយព្រះយេស៊ូវគាត់ប្រុងប្រៀបជាស្រេច Le disciple Pierre, il a aussi dit à Jésus qu'il était prêt à mourir pour Jésus. ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ឃើញដែលគេធ្វើបាបព្រះអង្គដែលគេវាយព្រះអង្គដែលគេយកព្រះអង្គទៅធ្វើបាបយ៉ាងវេទនាបំផុតគាត់ប្រកែក Et lorsqu'il a vu Jésus était maltraité, était frappé jusqu'au sang, là, à ce moment-là, il a renié Jésus. ប៉ុន្តែព្រះនៃយើងទ្រង់បានជួបសេចក្តីលបួងគាត់បានទ្រង់បានត្រូវសេចក្តីលបួងគ្រប់យ៉ាងដូចយើងដែរ Mais Jésus, en toutes choses, il a aussi rencontré les mêmes tentations que nous. បានជាព្រះអង្គអាចនឹងអាណិតអាសូរដល់យើងហើយបានជាព្រះអង្គយល់គ្រប់បងប្អូនទាំងអស់មានបញ្ហាការលបួងទុក្ខលំបាកដែលបងប្អូនជួបប្រទះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គស្គាល់ព្រះអង្គជ្រាបពីការលំបាកដែលបងប្អូនកំពុងតែជួបហើយព្រះអង្គមានសេចក្តីអាណិតអាសូរដល់យើងដើម្បីនឹងជួយយើងឲ្យបានរួចផងដែរ C'est pourquoi Jésus a compassion de nos tentations. Il connaît toutes les tentations que nous pouvons rencontrer, toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer. ចូលមកព្រះអង្គថាឲ្យចាំយាមអធិដ្ឋានសូមជំនួយពីព្រះអង្គយើងមានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងមានព្រះនាមព្រះយេស៊ូវយើងមានព្រះអង្គដែលរងចាំនឹងជួយយើង Donc Jésus nous invite à venir vers lui parce qu'il est là pour nous aider, il est là pour, à travers sa parole et ses encouragements. ហើយនៅព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប្រាប់យើងទៀតថាព្រះអង្គស្មោះត្រង់ទ្រង់មិនដែលឲ្យសេចក្តីលបួងហួសកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយ Et il nous est aussi dit dans sa parole que Dieu est fidèle, il ne nous laissera pas, il ne permettra pas que les tentations soient au-delà de nos forces. កូរិនថូសខ្សែទី1ចំពោះ10ខ13ណា Dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. គឺនៅវេលាដែលត្រូវលបួងទ្រង់រៀបផ្លូវទ្រង់មានមធ្យោបាយឲ្យបងប្អូនដើម្បីឲ្យចេញរួចដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបាន Car au moment de la tentation, Dieu a aussi donné le moyen de nous en sortir. អរគុណព្រះអង្គ Merci Seigneur. នៅថ្ងៃនេះបាទ Aujourd'hui, ជាមួយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គ à travers sa parole, ជាមួយនឹងការចាំយាមគឺខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងការអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គក្នុងការអធិដ្ឋាន au travers de notre attachement à la parole de Dieu, à veiller et à prier, ជាមួយព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងនឹងមានជ័យជំនះ au travers du nom de Jésus-Christ, nous aurons la victoire. នៅទីនេះយើងមិនមែននិយាយពីសេចក្តីលបួងដែលយើងគ្រាន់តែចុចប៊ូតុងបិទវាលែងលបួងយើងដូចជាតេឡេដូចជា ordinateur ដែលកន្លែងអាក្រក់យើងគ្រាន់តែចុចកន្លែងផ្សេងវាចប់ទៅនោះទេ Nous ne parlons pas d'ici d'une tentation qui, comme lorsque nous appuyons sur un bouton de télé ou d'ordinateur, la tentation s'éteint et elle disparaît. ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងនេះដែលយើងរៀនជាមួយគ្នាគឺសេចក្តីលបួងដែលវាលបួងយើងពីសេចក្តីត្រូវការអត់ឃ្លាន Car nous voyons ici que le Satan nous tente à travers nos manques, tout ce dont nous avons besoin. បាទពីការបន្លំបំផ្លែងអត្តន័យនៃព្រះបន្ទូល En utilisant aussi, en contournant la parole de Dieu, en la modifiant. ពីទ្រព្យសម្បត្តិពីកិត្តិនាមកិត្តិយសដែលវាយកមកលបួងយើង Il utilise aussi la réputation, l'honneur et les biens matériels pour nous tenter. ទុក្ខលំបាកបាទជំងឺដូចជាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គត្រូវទ្រាំទ្រគ្រប់ទាំងអស់នៅច្បារគិតសេម៉ានី
Les difficultés, les douleurs physiques, la maladie, comme Jésus a dû le supporter au jardin de Gethsemane. សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានប្រពោពីព្រះជាម្ចាស់ Que vous tous, mes frères et sœurs, puissiez recevoir la grâce ដើ de ម Dieu. បីឲ្យយើងអាចជាសេចក្តីជំនឿរបស់ផងយើងបានលត់ដំហើយមានតម្លៃលើសពីមាសដែលសម្រងដោយភ្លើង Pour que notre foi soit mise à l'épreuve afin qu'elle soit encore plus pure que l'or qui sort du feu. ហើយសូមយើងសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយគ្នា Que nous prions tous ensemble. ព្រះអង្គអើយព្រះអង្គស្គាល់យើងខ្ញុំម្នាក់ៗ Oui, Seigneur, tu nous connais, ទ្រង់មានប្រតិអាណិតអាសូរដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា tu as compassion de nous, ព្រោះទ្រង់បានត្រូវសេចក្តីលបួងគ្រប់យ៉ាងដូចយើងទាំងអស់គ្នាដែរ car tu as été tenté de la même manière que nous le sommes. តែទ្រង់បានឈ្នះទ្រង់មិនបានធ្វើបាបសោះ Mais tu as été victorieux, car tu n'as jamais péché. សូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងខ្ញុំបានជ័យជំនះដោយព្រះអង្គ Seigneur, que tu puisses nous aider à être victorieux comme tu l'es. សូមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាចំណីអាហារដល់យើងខ្ញុំរៀងរាល់ថ្ងៃ Que ta parole devienne notre nourriture chaque jour. គឺគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាចំណីអាហារដល់យើង Que toute ta parole dans son entièreté soit notre ហើ nourriture. យសូមជំនួយពីព្រះអង្គពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយឲ្យយើងខ្ញុំបានយល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គ Que le Saint-Esprit puisse nous aider à comprendre ta parole. យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណដល់ព្រះអង្គ Te remercions, nous te rendons ពីសេចក្តី grâce ស្រឡាញ់ដ៏អស្ចារ្យដែលព្រះអង្គបានសុខចិត្តយាងមកទទួលជំនួសយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា pour ton amour extraordinaire, car tu es venu sur terre pour nous sauver. សូមជីវិតយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានដំកើងព្រះអង្គ Que notre vie puisse te glorifier. ទូលបង្គំទូលសូមក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់គ្រីស្ទ Nous le prions dans le nom de Jésus-Christ. អាមែន Amen. អរគុណព្រះអង្គ Merci Seigneur. ហើយយើងនឹងអធិដ្ឋានបញ្ចប់ការប្រជុំថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះ Nous allons finir le service d'aujourd'hui par la prière. បងប្អូនអាចត្រឡប់ដែលនៅក្នុងតាម YouTube អាចត្រឡប់ទៅ Zoom វិញដើម្បីស្ដាប់ដំណឹងផ្សេងតាមគ្រូកងវិលឬក៏តាមសងណា Pour les gens de l'église de MCS, les annonces seront diffusées sur Zoom ម៉ាត់ចាស់ឌីប៊ី par le président Mathias Duby. អរគុណបងណា Merci សូម Seigneur. យើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយគ្នា Nous allons prier tous ensemble. ព្រះជាម្ចាស់ Oui Seigneur, ទ្រង់ជ្រាបគ្រប់ទាំងអស់ដែលកើតដល់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែក tu sais tout ce qui se passe, tout ce qui se passera pour nous dans le lendemain. សូមជំនួយពីព្រះអង្គ Nous avons besoin de ton aide, សូមជំនួយពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គ nous avons besoin de ta parole ដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំបានឈរនៅជាប់បានហើយដំកើងព្រះនាមព្រះអង្គ afin que nous puissions tenir ferme et te glorifier. សូមអរគុណដល់ព្រះអង្គ Te rendons grâce. យើងខ្ញុំសូមថ្វាយសេរីរឿងដល់ព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. អាមែន Amen. អរគុណព្រះអង្គ Amen. សូមយើងស្ដាប់ចម្រៀងមុននឹងបញ្ចប់ហើយ Nous allons prendre un dernier chant avant la fin. Alors au début du culte, je vous ai dit que Hosanna, ça signifiait bienvenue, mais Hosanna signifie aussi un cri de joie. Alors cette fois-ci, je vous invite à le chanter comme un cri de joie. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, et à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, 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 Hosanna. Bon dimanche à tous.